أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نیت سلطانہ جی مائک دیکھیے. جی استاذ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم جی السلام ورحمۃ اللہ. لیسن 9 ہے اور اس میں ہم پریکٹس کریں گے مرکب توصیفی کی. ٹھیک ہے جی چلیے پہلا انشاءاللہ. جملہ پڑھیے. من حاضر الرجل ہوں من حاضر الرجل یہ آدمی کون ہے. ٹھیک ہے اس میں مبتدا اور خبر من جو بتائیے. ہے جی من جو ہے ہمارے پاس خبر مقدم اور حاضر ہوں الرجل مرکب اشاری ہو کر مبتدا مؤخر. ٹھیک ہے اچھا من کو آپ نے مبتدا مؤخر کیوں بنایا خبر مقدم کیوں بنایا؟ اس لیے کہ وہ یہ اس میں آئے گا نا جب ہم اس کا رپلائی کریں گے تو اس کا جواب کے طور پہ ہی آئے گا. نہیں 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 نہیں. اس کی شروع میں پہچان آیا ہم ہے ایسے اس کرتے لیے. ہیں کیونکہ جی من اسماء استفہام اور حروف استفہام ہمیشہ جملے کے شروع میں ہی آتے ہیں. ٹھیک ہے جی کچھ جی اسماء استفہام صرف خبر بنتے ہیں اور کچھ اسماء استفہام خبر اور مبتدا دونوں بنتے ہیں. تو من ان میں سے ایک ہے یہ جی مبتدا بھی بنتا ہے اور خبر بھی بنتا ہے. اب یہ خبر کس صورت میں بنے گا جب اس کے بعد آنے والا اسم جو ہے وہ معرفہ ہوگا. من کے بعد اگر آپ کو کوئی معرفہ ٹھیک اسم ہے. ملے گا تو ہم اسے خبر مقدم کر دیں گے. ٹھیک ہے اچھا اب جی ترجمہ ٹھیک. کیجیے اس کا. ترجمہ کیجیے. جی یہ آدمی کون ہے. جی جواب دیجیے. ہوا عباسن وہ ہوں عباس ہے. ہوا اچھا مبتدا اور عباسن خبر. ٹھیک ہے اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہاں ہم نے حاضہ کہا اور یہاں جواب میں ہم نے ضمیر استعمال کی. کیوں ہم نے ایسا کیا؟ کیونکہ اب ہم کسی شخص کے بارے میں بتا رہے ہیں نا کہ وہ عباس ہے. جی اچھا ہم نے اس کو ایسے یاد رکھنا ہے جس طرح ہم جب کوئی اسم علم استعمال کرتے ہیں کسی کا نام استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد جب ہم اس کا تذکرہ مزید کرتے ہیں تو ہم ضمیر استعمال کرتے ہیں اس کی جگہ نام کی جگہ. ٹھیک ہے اب یہاں پر جی جی چونکہ حاضر رجل ہم ایک ایسے آدمی کی بات کر رہے ہیں جو ہمارے سامنے ہے نا اشارہ کر رہے ہیں تو ہمارے سامنے ہے. جی اب جی جب جی جی ایک دفعہ ہم نے اشارہ کر کے بات کر لی اب جب دوبارہ ہم اس کا تذکرہ کریں گے تو اب ہم اس کی جگہ پر حاضہ کی بجائے ضمیر استعمال کریں گے. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جزاک پہلی اللہ دفعہ میں خیر. جی اشارہ اور دوسری دفعہ میں ہم ضمیر استعمال کریں گے. ٹھیک ہے جی جزاک اللہ خیر استاذہ. جی ٹھیک ہے اب آگے پڑھیے. اب جی جی عباسن تاجرن عباس ایک تاجر ہے. ٹھیک ہے مبتدا اور خبر بتائیے. عباس جو ہے ہمارے پاس مبتدا اور تاجرن خبر. تاجرن ٹھیک خبر. ہے ٹھیک ہے آگے پڑھیے. نہیں جی اگلی لائن پڑھیے آپ کی آواز نہیں آ رہی. عباسن تاجرن غنیجن ہوں عباس غنی مالدار. عبادی استاذہ عباس عباسن تاجرن غنیجن. ہوں عباس ایک غنی جو ہے مالدار. غنی تاجر ہے یعنی امیر تاجر ہے. مالدار. مالدار. ٹھیک ہے. عباس عباس ہوں ایک مالدار تاجر ہے. عباسن اچھا ہمارے پاس یہاں پہ مبتدا ہے اور ہوں تاجرن غنیجن مرکب توصیفی صفت موصوف ہے اور یہ خبر بن جائے گی. ٹھیک ہے اچھا ہم مرکب توصیفی کو کیسے پہچانیں گے؟
मुरक्कबे तौसीफी जो है वो ये दोनों जो हैं उनकी चारों वो उसके अंदर एक ही जैसे होते हैं, यानी वाहिद हैं दोनों। दोनों जो हैं वो तनवीन के साथ हैं, यानी हम्म नकरा है, और ठीक है। वाहिद है, मुजक्कर है, और हम्म वो है मरफू है। ठीक है। मुरक्कब तौसीफी की पहचान यही है कि इसम के चारों पहलुओं से उनमें आपस में मुताबिकत होती है, कोऑर्डिनेशन होती है, दोनों एक जैसे होते हैं मुताबिकत बिल्कुल। होती ठीक है। है। जी जब जुमले के दरमियान जी में जी। आएंगे तो नकरा आएंगे, जैसे यहाँ पर आए हुए हैं। ठीक है। और अगर ये जुमले के शुरू में आ जी जाएंगे जी। तो फिर ये मारफा हो जाएंगे, कोई तब्दीली नहीं आएगी, अल लगा देंगे और इसको हल्का कर देंगे। ठीक हो ठीक। गया। तो मुरक्कब तौसीफी जी मुब्तदा और खबर दोनों जगहों पर आ सकता है। ठीक है। चले आगे कीजिए। हामिद हम्म मुदर्रिसुन। हम्म हामिद एक उस्ताद है। हामिद ठीक है। हमारे पास मुब्तदा, मुदर्रिसुन हमारे पास खबर। ठीक है। अगला कीजिए। ठीक हो गया। जी। हामिदुन मुदर्रिसुन जदीदुन। हम्म हामिद एक नया उस्ताद है। हामिद ठीक एक है। नया उस्ताद है। हामिदुन हम्म मुब्तदा और ठीक है। मुदर्रिसुन जदीदुन मुरक्कब इजाफी होकर खबर। मुरक्कब मुरक्कब गलत बोल दिया आपने। मुरक्कब, सॉरी 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 सॉरी, मुरक्कब हम्म तौसीफी, सॉरी। यस, मुरक्कब तौसीफी सिफ्त और मौसूफ है। हाँ जी, सॉरी, गलती हाँ, से निकल गया मुझसे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट कीजिए। मा हाजा, हम्म माँ ये क्या है। माँ जो हम्म है इस हरफ इस्तेफाम है, इसमा जी अस्मा इस्तेफाम है। जी और हाजा जो है हमारे पास, माँ जो है खबर मुकद्दम, और हम्म हाजा मुब्तदा मुअख्खर। ठीक है। अच्छा, इसका जवाब भी दे दीजिए तो फिर हम ये सवाल क्या है। पूछते हैं। जी। हाजा तुफाहुन, ये हम्म एक सेब है। हाजा मुब्तदा, तुफाहुन हम्म खबर। अच्छा, अब यहाँ पर ना हम तो ये एक सेब तुफाहुन को एक सेब नहीं कहेंगे। यहाँ बना तो एक ही सेब हुआ है, लेकिन एक सेब नहीं कहेंगे। है। जी जी। यहाँ बस कहेंगे अच्छा ये सेब है, ठीक, ये सेब है। ये सेब है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अगर हमने एक सेब का तस्करा जी करना जी, बहुत होगा ना, शुक्रिया। तो फिर हम लिखेंगे तुफाहतुन। ठीक है। वाहिद, वाहिद के लिए आएगा तुफाहतुन, अच्छा सॉरी, तुफाहतुन। अच्छा ठीक है। ठीक है। हम्म। और जैसे हम उर्दू में भी तुफाहतुन, जी करते जी, हैं ना, बहुत जज़ाकल्लाह सारे खैर। भी सेब हों तो हम कहते हैं ये सेब है। ठीक है। जी तो जी। ठीक है। ठीक। अच्छा, अब मुझे ये जी, बताइए कि यहाँ जज़ाकल्लाह खैर हमने ज़ादा। मन इस्तेमाल किया था, हरफ इस्तिफाम, इसमें इस्तिफाम, यहाँ स्टार्ट में हमने जी। माँ किया इस्तेमाल। क्या फर्क है दोनों में? मन जो है वो उनके लिए आता है, इंसानों के लिए ना, ये क्या उसे बोलते हैं, हम्म आकिल के लिए आता है, आकिल, आकिल के लिए, और माँ जो है गैर आकिल के लिए। गैर आकिल के लिए आता है। ठीक है, जज़ाकिल्लाह खैर। माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा बताया। जज़ाकल्लाह हम खैरन आपसे कसीरन मज़ीद कसीरन। बनाते हैं। जज़ाकल्लाह खैर ज़ादा। बारकल्लाह फीकी। आ जाइए जरीना जबीन जी, आप तशरीफ लाइए। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मैम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जरीना जी, पढ़िए पहला जुमला। जी उस्ताज़ा। हम्म अत्तुफ़ाहु फ़ाकिहतुन लज़ीज़तुन। जी बताइए। अत्तुफ़ाहु, जी हम्म उस्ताज़ा। अत्तुफ़ाहु मुब्तदा है, फ़ाकिहतुन लज़ीज़तुन मुरक्कबे तौसीफ़ी बनके हम्म खबर बना है। बिल्कुल ठीक। तर्जुमा कीजिए। अत्तुफ़ाहु, ये सेब,
یہ کہاں ہے؟ نہیں یہ فاقہ تو ہے ہی نہیں۔ جی جی استاذہ. ہم، پھر التفاح بس سیب بول دینا. سیب سیب. فاقہ تو پھل. 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 جی استاذہ سیب ایک ہم، پھل ہے مزیدار پھل مزیدار پھل ہے. مزیدار پھل ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں آپ کہ التفاح، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ جمع ہے. جمع جی استاذہ. ٹھیک ہے. اب آپ نے دیکھا کہ اس کی خبر مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مؤنث ہے استاذہ. مؤنث ہے. ٹھیک ہے. جی تو جی استاذہ. ویسے ہم اگر تذکرہ کریں گے سیب تو ہم نے وہاں پر حاضہ بھی استعمال کیا، حاضت تفاحون یہ سیب ہے. لیکن جی یہاں اب ہم اس کی مزید ڈیٹیل بتا رہے ہیں، تو اب ہم نے اس کی جو خبر ہے وہ، کیونکہ یہ مؤنث ہے. غیر عاقل کی جمع ہے نا، جی جی استاذہ غیر عاقل کی جمع کے لیے مؤنث آتا ہے. جی مؤنث آتا ہے، تو اس کی خبر جو ہے وہ مؤنث آ گئی. ٹھیک ہے. جی اچھا جی آگے استاذ. کیجیے. ما ذالکا ہوں یہ کیا ہے؟ ہوں ماں کیا ہے؟ ما ما خبر مقدم ہے، ذالکا مبتدا مؤخر ہے. ٹھیک ہے. یہ کیجیے. ذالکا جی استاذہ ذالکا اسفرن ٹھیک ہے. چڑیا. عصفور چڑیا. جی جی یہ ایک چڑیا ہے. جی چڑیا ایک چھوٹے پرندے کو کہتے ہیں عصفور، تو جی اس کے لیے مذکر مؤنث دونوں ہی استعمال ہو سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. جی استاذ یہ ایک چڑیا ہے. یہ کیجیے. العصفور طائر صغیر. العصفور مبتدا خبر مبتدا مؤخر ہے، طائر صغیر مبتدا مؤخر. یہ خبر مبتدا مؤخر ہے. کیا مؤخر ہے؟ طائر خبر. یہ مبتدا مؤخر کے کیوں آپ اس کو بنا رہی ہیں؟ مجھے بتائیے اس کی وسعت کیا ہے؟ تنوین ہے جی استاذ. تو پھر یہ یہ مرکب معرفہ ہوا نکرہ؟ معرفہ ہوا. جی جی نہیں، تنوین معرفہ ہوتی ہے نکرہ ہوتی ہے؟ معرفہ ہوتی ہے. اچھا تنوین یہ پھر ال کیا ہوتا ہے، معرفہ یا نکرہ؟ نہیں یہ استاذ یہ معرفہ ہے، یہ نکرہ ہے. جی نہیں اب مجھے کیا پتا، اب یہ آپ کس کو کہہ رہی ہیں، بول کے بتائیے نا کون سا معرفہ ہے کون سا نکرہ ہے. العصفور معرفہ ہے، ہوں طائر نکرہ ہے. اچھا اب بتائیے مبتدا اور خبر. العصفور مبتدا ہے، طائر ہوں صغیر مرکب توصیفی بن کر خبر بن رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کا ترجمہ دوبارہ کیجیے. ذالکا وہ ہوں ذالکا ہوں وہ ایک چڑیا ہے. ٹھیک ہے. وہ ایک چڑیا ہے، وہ چڑیا ہے، بس ٹھیک ہو گیا. اچھا عصفورن کی جمع بتائیے مجھے کیا ہوگی. جی زرینہ جی جی استاذ آ جائیے. جی جی پڑھیے. العصفور طائر صغیر. جی استاذ جی جی مبتدا اور خبر بتائیے. العصفور مبتدا، طائر خبر، طائر صغیر مرکب توصیفی بن کر خبر بن رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا عصفور کی میں آپ کو پوچھ رہی تھی کہ جی جی اس کی استاذ جمع آپ کو آتی ہے عصفور؟ اس کی استاذ جمع یہ جمع سالم ہے، جمع مکسر ہوگی استاذ. جی جمع مکسر ہوگی. تو اس الاسافیر. الاصافی. جی استاذ ٹھیک ہے. جی ال استاذ ہٹا دیں گے تو اسافیرو ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اسافیر. جی ہوں اچھا آگے کیجیے. العربیۃ لغۃ سہلۃ. ہوں العربیۃ مبتدا ہے، لغۃ سہلۃ مرکب توصیفی بن کر خبر بن رہا ہے. ٹھیک ہے. ترجمہ عربی کیجیے. عربی ایک آسان زبان ہے.
ठीक है। अच्छा, यहाँ मुझे बताइए तायरुन की जमा क्या होगी? तायरुन, तो वो भी मुरक्कब, ये क्या बोलते हैं उसको? तयूरुन। तय तय्युरुन, जी सर। तयूरुन, ठीक है। अच्छा, जी सर। अब ये गैर आकिल की जमा हो गई, जी, तो अब यहाँ पर इसकी सिफ्त क्या आएगी? सगीरतुन। सगीरतुन, गोल ता लग जी सर। जाएगी, ठीक है। जी सर। जी सर। इन चीजों का हमें जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा इंशाल्लाह ताला। जी। आप मेरे साथ ही रहिएगा। जी सर। जी, पढ़िए। अल अरबियतु लुगतुन जमीलतुन। हम्म। अरबी एक खूबसूरत जबान है। हम्म। अल मुफ्ती, अरबियतु मुब्तदा है, लुगतुन जमीलतुन मुरकबी तौसीफी बनकर खबर बन रहा है। आगे कीजिए। अम्मारुन तालिबुन मुश्तहिदुन। हम्म। अम्मारुन मुब्तदा है, तालिबुन मुश्तहिदुन मुरकबी तौसीफी बनकर खबर बन रहा है। ठीक है, आगे अम्मार कीजिए। एक जी उस्ताद, अम्मार एक मेहनती तालिब इल्म है। शाबाश, आगे कीजिए। वो हुर्फ अतफ है, महमूदुन तालिबुन वो कसलानु। नहीं है, वो नहीं है, वाव है। वाह, वाह, हरफ अतफ, जी हरफ हरफ अतफ है, अतफ। हरफ है ना। जी। हाँ, जी जी सर। हरूफ कहेंगे तो एक से ज्यादा हो जाएगा जी ना, सर, जी तो जी, हमने हरफ, जी हर्फ कहना है। जी, हरफ हरफ अतफ है, अतफ, जी सर। ठीक है। हम्म। महमूदुन आगे। तालिबुन कसलानु। महमूदुन महमूदुन, महमूदुन महमूदुन। जी उस्ताद, हम्म। महमूदुन तालिबुन कसलानु। हम्म। ये ठीक है। महमूदुन तालिबुन मुरक्कबी तौसीफी बनकर मुब्तदा बन रहा है, कसलानु खबर हो नहीं जा। नहीं, क्यों? तालिबुन कैसे खबर बनेगा, मुब्तदा बनेगा? जी जी। ये तो नकरा है ना। जी जी जी, तो ये खबर बन रहा है, जी सर। अच्छा, कैसे खबर बनाएंगे अब हम इसको, जरा गौर कीजिए। पढ़िए। तालिबुन कसलानु, जी उस्ताद। तालिबुन कसलानु, तालिबुन, कसलानु, ये जी देखें, ये गैर मुनसरिफ इसम है, जी। तालिबुन मुनसरिफ इसम है, मुंसलिक, जी उस्ताद। ठीक है। ये जी इसी हालत में आपको मिलेगा, जी, गैर ठीक है। जी जी। आप उसकी जी उस्ताद। एराब भी हालत को देखकर कंफ्यूज हो गई ना, जी जी उस्ताद। ठीक है। जी अच्छा, जो कि ये मुबालगे का सीगा है, इसका मतलब होता है बहुत ही सुस्त। तो जी। जी महमूद उस्ताद, एक बहुत सुस्त बहुत तालिब ही इल्म है, जी उस्ताद। और हमें इसका ऑपोजिट भी पता चल गया, मुजतहिदुन मुज्तहिदुन मेहनती, तालिबुन और मेहनती कसलानु कसलानु, सुस्त। बहुत। जी उस्ताद। जो मेहनत करता है वो एक्टिव होता है ना, तेजी जी के साथ उस्ताद। काम करता है, और जो सुस्त है, तो जब वो सुस्ती दिखाता है तो वो पीछे रह जाता है। जी उस्ताद। अच्छा, आगे कीजिए। मन आंता, तू कौन है? हम्म। मन इसमें इस्तेफाम, जी, आंता जमीर है। ठीक है, मुब्तदा और खबर क्या बनेगा? आंता मुब्तदा बनेगा हम्म। उस्ताद, ठीक है, मन खबर। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक, शाबाश। आगे कीजिए, जवाब दीजिए इसका। अना तालिबुन, मैं एक तालिब इल्म हूँ। शाबाश, इसमें जो मुब्तदा और अना खबर बताइए। अना मुब्तदा है, तालिबुन खबर है। हम्म। अच्छा, नेक्स्ट कीजिए। आंता तालिबुन जदीदुन, आ हरफे हम्म। ये हरफ हम्म, ठीक है, हरफे इस्तफाम। अस्तफाम, जी उस्ताद। हम्म। आंता जमीर, हम्म, ठीक क्या है। ये, क्या ये तालिब इल्म, क्या ये हम्म, नहीं, अंता का तर्जुमा क्या करेंगे? क्या तू हम्म, ठीक है, आगे। तालिब इल्म, एक तालिब इल्म एक नया है, क्या तू नया तालिब इल्म है? जी सर। हाँ, अब ठीक हो गया, क्या तू जी सर। नया तालिब इल्म है? जी अच्छा, सर। इसमें मुब्तदा और खबर बताइए। हरफ इस्तेफाम अगर शुरू में भी आया तो उसकी कोई ये नहीं रहते, स्टेटस नहीं रहता, इस्ताजा आंता हम्म। मुब्तदा बन गया, और जमीर मुब्तदा बन गया, और तालिबुन जदीदुन मुरकबी तौसीफी बनकर खबर बन रहा। शाबाश, जवाब दीजिए।
नाम हम्म, हाँ अना तालिबुन जदीदुन, मैं एक नया तालिब इल्म हूँ। अच्छा। अब इसमें अगर सिर्फ ये जवाब दे दिया जाए नाम तो तो भी भी ठीक दुरुस्त है, रहता था। जी सर। ठीक है ना? और अगर जी सर, अना तालिबुन जदीदुन कहा तब भी ठीक है, दोनों तरह से ठीक है। ठीक हो दोनों गया? तरह से। जी सर। ठीक हो जी गया। सर। जज़ाकिल्लाह खैर। भैया के समीना जी आ जाइए। जी अस्सलाम वालेकुम उस्ताजा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी समीना जी पढ़िए। और रीड एंड राइट इक़रा हम्म वक्तुब, पढ़िए और लिखिए। लिखिए। जी। जी। मुहम्मदुन तालिबुन कदीमुन। हम्म मोहम्मद मुब्तदा, तालिबुन कदीमुन मुरक्कब तौसीफी होके खबर। ठीक है, तर्जुमा मोहम्मद कीजिए। मोहम्मद एक पुराना तालिब इल्म है। ठीक है, आगे कीजिए। अज़ालिकर रजुलु मुदर्रिसुन हम्म मुदर्रिसुन जदीदुन। ठीक है। हर्फ इस्तफहाम। ठीक है। ज़ालिकर रजुलु मुरक्कब इशारी हो के मुब्तदा, ठीक है। मुदर्रिसुन जदीदुन मुरक्कब तौसीफी हो के खबर। वेरी गुड। क्या वो आदमी अ, क्या वो आदमी नया हम्म मुदर्रिस है? नया उस्ताद है। नया उस्ताद है, सही। जवाब क्या वो दीजिए। आदमी नया हम्म उस्ताद है? जी। ला हुआ हम्म तबीबुन जदीदुन, नहीं। हम्म हुआ हम्म मुब्तदा, तबीबुन जदीदुन मुरक्कब तौसीफी खबर। ठीक है। वो एक नया डॉक्टर है। अब यहाँ आया ला। ला के साथ हमने दुरुस्त जवाब जरूर देना है। जी नाम जब हम यस कह रहे हैं तो हमें दोबारा दुरुस्त बात को दोहराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जी जो हम हमजा इस्तिफाम है वो किसी बात की कंफर्मेशन के लिए ही आता है कि ये बात थोड़ा सा हमें डाउट है, ये दुरुस्त है हम्म या नहीं। ठीक है ना? तो यस और नो में हमने उसका जवाब देना है। तो यस है जी तो ठीक हो गया, और नो है तो फिर हमने बताना है कि असल में ये जो पूछा जा रहा है उसका दुरुस्त जवाब क्या है। ठीक है? जी अच्छा, आगे ओके। कीजिए। हाजा दरसुन सहलुन। हम्म हाजा मुब्तदा, दरसुन सहलुन मुरक्कब तौसीफी खबर। ठीक ये है। एक आसान सबक है। ठीक है, आ, ये बताइए। आगे ओके। आगे कीजिए। अब्बासुन ताजिरुन शहीरुन। हम्म अब्बासुन मुब्तदा, ताजिरुन शहीरुन मुरक्कब तौसीफी खबर। हम्म अब्बास एक मशहूर ताजिर है। ठीक हो गया, ये कीजिए। बिलाल बिलालुन मुहंदिसुन कबीरुन। हम्म बिलालुन मुब्तदा, मुहंदिसुन कबीरुन मुरक्कब तौसीफी खबर। बिलाल एक बड़ा इंजीनियर है। ठीक है, ये पढ़िए। अल अल इंकिलीजी अल इंकिलीजियतु लुगतुन हम्म सअबतुन। अल हम्म इंक्लीजियतुन इंक्लीजियतु मुब्तदा, लुगतुन हम्म सअबतुन खबर मुरक्कब तौसीफी। ठीक है, क्या अंग्रेजी तर्जुमा किया? एक आसान जबान है। नहीं, यहाँ आपने कहा था साहलुन आसान सबक, सॉरी, तो साबुन साबतुन। साबुन एक मुश्किल जबान है। हाँ, जी। साबतुन। साबतुन। साबतुन एक साबतुन। मुश्किल जबान है। जी अच्छा जी। आप इसे आप कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, जी। चलें पढ़िए, इससे भी पढ़िए। अ अ अंत र- ए, अ अंत रजुलुन गनियुन। हम्म हर्फ इस्तफहाम। अंत ठीक है। मुब्तदा, रजुलुन गनियुन मुरक्कब तौसीफी खबर।
ٹھیک ہے. کیا تم ایک غنی آدمی ہو، ایک مالدار آدمی ہو؟ ہاں، یا ایک امیر آدمی ہو، کچھ بھی ہم جی ترجمہ کر سکتے ہیں. جواب دیجئے. جی. لا، نہیں. انا رجل فقیر. انا مبتدا، رجل فقیر مرکب توصیفی خبر. میں ایک فقیر آدمی ہوں، غریب آدمی یا ہوں. غریب آدمی ہوں. جی. ٹھیک ہے، آگے کیجئے. انت، کچھ کہا استاذ آپ نے؟ نہیں، آپ کی آواز چلی گئی تھی بیچ میں سے. جی جی، ہلو. آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی. جی اوکے. اوکے. انت مدرس قدیم. حرف استفہام، انت مبتدا، مدرس قدیم مرکب توصیفی خبر. کیا تم ایک پرانے ٹیچر ہو؟ ٹھیک ہے، جواب دیجئے. لا نہیں. انا مدرس جدید. انا مبتدا، مدرس جدید مرکب توصیفی خبر. نہیں، میں ایک نیا ٹیچر ہوں. ٹھیک ہے، پڑھیے. حامد طالب کسلان. حرف استفہام، حامد مبتدا، طالب کسلان مرکب توصیفی خبر. ٹھیک ہے. کیا حامد ایک سست طالب علم ہے؟ ٹھیک ہے. لا نہیں. ہوا طالب مجتہد. ہوا مبتدا، طالب مجتہد مرکب توصیفی خبر. وہ ایک محنتی طالب علم ہے. ٹھیک ہے، لاسٹ والا بھی کیجئے. القاہرۃ مدینۃ کبیرۃ. القاہرۃ مبتدا، مدینۃ کبیرۃ خبر مرکب توصیفی خبر. قاہرہ ایک بڑا شہر ہے. اچھا، اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ مدینتن یہ نکرہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ شہر عام شہر کے بارے میں ہے، اس کے لیے. ہاں بالکل، اس لیے آیا کہ مدینہ تنوین کے ساتھ آیا. اگر ہم مدینہ منورہ کی بات کریں گے تو پھر وہ ال کے ساتھ آئے گا. ٹھیک ہے، جی. المدینہ المنورہ. ٹھیک ہے. اوکے. جی. اچھا، ایک بات اور مجھے بتائیے یہاں پر آپ جی. کہ ہمیں یہ کیا ہے، صرف یہ پڑھیے گا. غنیون، ترجمہ بتائیے. مالدار. مالدار، امیر. جی. یہ پڑھیے. فقیر، ضد ہے، اپوزٹ. اپوزٹ آ گیا. ٹھیک ہے. جی. امیر، غریب. یہ پڑھیے. قدیم جدید. یہ پڑھیے. کسلان مجتہد. ٹھیک ہے، تو ہم نے جی. ایک دفعہ پھر اپوزٹس کی بھی ہماری ریویژن ہو گئی یہاں پر. ٹھیک ہے. جی. جی اچھا، صحیح. اب آپ مجھے یہ بتائیے کسلان مذکر ہے مؤنث ہے؟ کسلان مذکر ہے. مذکر ہے. مؤنث کیسے لکھیں گے؟ کسلان، بس کسلان نون ڈراپ کسلا. کر دیں گے. اوکے. کسلا. ٹھیک ہے. جی. اچھا، اب اس کو جملے میں کیسے استعمال کریں گی آپ؟ تو آخر لائک زینب، 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 نہیں، زینب طالبۃ کسلا، ایسے ہوگا استاذ. طالبۃ کسلا. کسلا. کسلا، کسلا. کسلا. اوکے. ٹھیک ہے. جی. اور یا آپ کہہ سکتے ہیں زینب کسلا، زینب سست ہے. جی. ٹھیک ہے، جی. جی. تو ہمیں ورڈ اپوزٹ بھی ہم نے پڑھ لی ہے. اچھا، اب مجھے یہ بتائیے کہ جو سوالیہ جملہ ہوتا ہے جس کے آخر میں کوسچن مارک آتا ہے، اس جملے کو ہم
کون سا جملہ کہتے ہیں؟ سوالیہ جملہ ہی کہتے ہیں، ہم، اور اس کو ہم سمپل کہیں گے نا جملہ اسمیہ. یہ جملہ اسمیہ تو ہے لیکن ساتھ جملہ میں کیا ہے؟ اسمیہ سوالی استفہامیہ. استفہامیہ، اسمیہ استفہام. جی ہاں ٹھیک ہے. جی چلیں جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ بھیا آپ نے کی بہت اچھا جزاک اللہ participate کیا. استاذہ. بارک اللہ فیک. چلیں جی آ جائیں جی ایمان جی، آپ آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ایمان جی پڑھیے، یہ پڑھیے. خدیجہ تو نہیں پہلے کوشچن تو پڑھیے. فل ان دی fill بلینک. in the blank in it. جی of the following sentences with a suitable adjective. ٹھیک ہے، آپ نے یہاں پر مناسب ایڈجیکٹو لگانے ہیں. اچھا چلیے پڑھیے، پہلا کیا ہے؟ خدیجہ تو طالبۃ. ٹھیک ہے، آپ اس کا ترجمہ کیجئے. پھر اس کا ترجمہ کروں میں. جی اس کا ترجمہ کریں. خدیجہ ایک طالب علم ہے. ایک طالبہ ہے. اچھا اب ہم نے یہاں پر جی اس کی صفت لگانی ہے نا، ایڈجیکٹو صفت کو کہتے ہیں نا. جی جی اب آپ اس کی صفت لگائیے. طالبات ان کے ساتھ کچھ بھی لگا دیجئے. جمیلۃ. نہیں طالبہ خوبصورت ہے. طالبہ کے لیے ہم کیا کہیں گے؟ یا وہ تو محنتی ہے یا وہ جی سست میم، ہے. جی مجتہدۃ. مجتہدۃ. جی خدیجہ طالبۃ مجتہدۃ. اچھا اگلا کیجئے. العربیۃ لغۃ سہلۃ. سہلۃ. عربی زبان آسان ہے. ٹھیک ہے، عربی زبان آسان ہے. صحیح ترجمہ کیجئے. لغت تو دیکھیں نا اس زبان کا، نہیں ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے لیکن ترجمہ نہیں صحیح کر رہی ہیں آپ نے. مرکب کے ساتھ ترجمہ کیجئے نا. جی عربی ایک آسان زبان ہے. ہاں مرکب کی طرح ترجمہ کرنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے آگے پڑھیے. جی التفاح فاکہۃ. وہ عربی میں صرف جلدی دماغ میں نہیں آتی. اچھا چلیں اس کا ترجمہ کیجئے. التفاح فاکہۃ کا ترجمہ کیجئے. ایپل تفاح یعنی سیب. فاکہۃ ایک پھل ہے. پھل ہے. سیب ایک پھل ہے تو میٹھا. تو اب پھل کیسا ہوگا؟ حلوۃ میٹھا. تو ٹھیک ہے. حلوۃ. ایپل ایک میٹھا پھل ہے. ہاں یا ایک لذیذۃ بھی آپ کہہ سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی جی آگے کیجئے. محمد طبیب. محمد ایک ڈاکٹر ہے. تو مجتہد محمد ایک محنتی ڈاکٹر ہے. ہاں ٹھیک ہے، اور کیا کیا آپ اس کی جگہ پر صفت لگا سکتی ہیں؟ ایک مشہور ڈاکٹر ہے. کسلان بھی لگا سکتے ہیں. مشہور، ہاں مشہور بھی لگا سکتے ڈاکٹر ہے نا. ڈاکٹر تو سست کسلان. نہیں ہوگا نا. جی ڈاکٹر تو سست نہیں ہوگا نا، جی ہے نا. جی میم. تو ڈاکٹر جی قدیم تو جدید شہیر. ہاں ٹھیک. جی جی ہاں چلیے صحیح. ٹھیک ہے آگے کیجئے. انت طالب. کیا تو طالب علم ہے.
तो एक तालिब इल्म है। क्या अंत जी अंत तालिबुन जदीदुन। ठीक है, क्या क्या तर्जुमा करेंगे? आप एक क्या तू एक नया तालिब इल्म है? ठीक है, अगला कीजिए। खालिदुन ताजिरुन। खालिद हम्म, एक मशहूरुन। खालिदुन ताजिरुन मशहूरुन। खालिद एक मशहूर ताजिर है। मशहूर को हम कहते हैं शहीरुन। अल शहीरुन, शरीरुन। नहीं नहीं, शहीरुन। शहीरुन। शहीरुन जी मैम। ठीक है, ठीक है, तो आगे कीजिए। मशहूर नहीं बोल सकते? नहीं, शहीरुन, मशहूर को हम कहते हैं शहीरुन, अरबी में जी शहीरुन कहते हैं। ठीक है, आगे जी पढ़िए। शहीर। अल उस्फुरु तॉयरुन। उस्फुर यानी परिंदा। नहीं, तॉयर यानी परिंदा, उस्फुर यानी चिड़िया। चिड़िया। चिड़िया तायरुन एक अ, अ, ओ, कैसे ओ, खरीदता है? चिड़िया का क्या साइज होता है? छ- छोटा, बड़ा? छोटा। सगीरुन हम्म, सगीरुन। अल उस्फुरु तॉयरुन सगीरुन। ठीक है, चिड़िया एक आगे। छोटा परिंदा है। अना ठीक है। मुदर्रिसुन। हम्म, मैं एक कदीमुन। मैं एक हम्म, पुराना टीचर हूँ। ठीक है, आगे अल कीजिए। इंग्लिश इंग्लिजियतु लुगतुन हम्म, हम्म, आसान सहलतुन। यानी सालातुन। इंग्लिश एक आसान जबान है। ठीक है, आसान भी कह सकते हैं, जिनको आसान अल लगती है उनके लिए काहिरत आसान है, जिनको मुश्किल लगती है उनके लिए जी मुश्किल है। ठीक है, तो हम कुछ भी जी इस्तेमाल कर सकते हैं, हमने तो सिर्फ बतानी है ना, साहलातुन या जी। साबातुन। ठीक है। मुश्किल अच्छा, को क्या अगला। बोलते हैं? साबातुन। साहबत। साहबत सा, जी। ये अल साह साबातुन। ठीक है, ये मैंने लिख जी दिया ना? ठीक है, हाँ आगे। जी। अल काहि अल काहिरतु मदीनतुन। हम्म, काहिरा एक शहर है। हम्म, जमीलतुन बोल सकते हैं? जमी हाँ काहिर। बोल। अल काहिरतु मदीनतुन जमीलतुन। काहिरा एक हम्म, खूबसूरत शहर है। ठीक हो गया, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है, ईमान जी, जज़ाकल्लाह खैर। आ जाएं। जी मैम जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। समीना। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी समीना जी। जी उस्ताजा। ये पढ़िए। fill fill in the blank in each of the following sentences with a suitable मन मनऊत मनऊत कहते हैं मौसूफ को। ठीक, मौसूफ को। ओके। मौसूफ को पहले हमने कहा नात। नात कहते हैं सिफ्त को। हमने पहले जो पिछली प्रैक्टिस की, तमरीन की, उसमें हमने नात यानी कि सिफ्त लगाई थी। अब आपने यहाँ पे मौसूफ लगाना है। ठीक है, ओके। पढ़िए। ओके। पढ़िए। अल अरबियतु लुगतुन सहलतुन। ठीक है, अरबी एक आसान जबान है। ठीक है, अगला पढ़िए। ओके। अम्मारुन हम्म, ताजिरुन गनीयुन। ठीक है, अम्मार एक मालदार ताजिर है। ठीक, शाबाश, आगे कीजिए। फैसल फैसलुन तालिबुन कस्लानु। फैसल ठीक। एक सुस्त तालिब इल्म है। ठीक है, आगे कीजिए। अना अ, अना तबीबुन कदीमुन। ठीक है, कुछ भी आप कह मैं सकती हैं। ठीक है। मुदर्रिसुन और तबीबुन। सही। मुदर्रिसुन, तबीबुन, मुहंदिसुन। जी ठीक, तालिबुन। जी। ठीक ओके। है। हम्म, मैं एक पुराना डॉक्टर हूँ। ठीक है, हाजा कुर्सियुन मकसूरुन। ठीक है।
कुछ अ, भी मुजक्कर चीज ला ये सकती हैं आप। हम्म ये एक टूटी हुई कुर्सी है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये जरा पढ़िए वर्ड्स। कस्लानु हम्म सुस्त, ठीक है। जव जवानु हम्म भूखा, ठीक है। अतशानु, अतशानु क्या होगा उस्ताद? प्यासा। प्यासा। एंड हम्म मलआनु, ये भी नहीं भरा पता। हुआ। भरा भरा हुआ। हुआ, भरा हुआ। ओके। अब ये चार जो हैं ऐसी सिफात हैं, इसमें बहुत ज्यादा मुबालगा पाया जाता है। ठीक है, जी। शिद्दत ओके। होती है, शिद्दत होती है। जी। और ये चारों के चारों गैर मुनसरिफ अस्मा में से हैं। इनको देखकर आप आ, ये नहीं कह सकते कि ये मुसन्ना है, ये मुसन्ना नहीं है। ये इनकी एक्चुअली हालत यही है, ये ऐसे ही लिखे जाते हैं। ओके, तो ये वाहिद ही है, राइट? ये वाहिद ही है। ठीक है, ये वाहिद जी ही है, क्योंकि ये हमारी कैफियत बता रहे हैं ना। जी जी, सिफत, हाँ, कैफियत बता रहे हैं, हालत बता रहे हैं। कैफियत बता रहे हैं ना, और उसके अंदर बिल्कुल शिद्दत बिल्कुल। बता रहे हैं। ये तीन, जी ये औजान आनू पर जो होता है, फौलानू के वजन के ऊपर, इसमें शिद्दत बताई जाती है। कसलानू बहुत सुस्त, जो आनू बहुत भूखा, अतशानू बहुत प्यासा, वैसा। मल आनू बहुत भरा हुआ, लबालब, कानों तक भरा हुआ जिसको हम कहते हैं। जी जी। ठीक है। ओके ओके। अब अब इसे जुमले में इस्तेमाल कीजिए। अना जवानु, हम्म मैं भूखा हूँ, बहुत भूखा हूँ। बहुत भूखा हूँ, मैं बहुत मेरी भूखा हूँ। बहुत भूख लगी हुई है ना, मैं बहुत जी भूखा जी हूँ। जी जी। हम्म आगे। अब अंत जवानु, हम्म क्या तुम बहुत भूखे हो? हम्म ला क्या। अना अतशानु, नहीं, हम्म मैं बहुत प्यासा हूँ। जी बिल्कुल ठीक। आगे बताइए। लिमादल मुदर्रिसु हम्म गदबानुल यौम, लिमाजल मुदर्रिसु, हम्म क्या? लिमाजा क्या है? इसमें इस्तिफाम में से है ना, जी लिमाजा। जी जी। लिमाजा, हम्म क्या टीचर, ऐसा होगा? क्यों? क्यों? वाई? हाँ जी जी जी। लिमाजल मुदर्रिसु गदबानुल यौम, हम्म टी, टीचर क्यों आज बहुत गुस्से गुस्से में है? हम्म बिल्कुल ठीक। अच्छा। हाँ, इसमें देखिए, जब अल यौम, यौम जो है ना, ये ज़र्फ है। अच्छा, यौम ज़र्फ है। यौम हाँ, ज़र्फ है। क्योंकि वक्त बता रहा है इसके लिए। हाँ, दिन बता रहा है ना। हाँ, जी 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 वक्त बता जी। रहा है। और जब आ जाता है ना अल यौम, अल आ जाता है, इसका मतलब होता है आज का दिन। आज का सिर्फ दिन। यौम होगा तो कोई सा भी दिन। ठीक है, यौमुन, कोई भी दिन। जब अल लग जाता है तो वो खास हो जाता है। जी तो बिल्कुल। आज, आज के दिन के लिए हम कहते हैं अल यौम। जी। लिमाजल मुदर्रिसु गदबानुल यौम, मतलब अ, टीचर आज क्यों गुस्से में है? हम्म अच्छा, अब मुझे ये बताइए आप कि ये तो हो गया अस्मा इस्तफाम में से। ठीक है, जी अल मुदर्रिसु मुब्तदा हो गया, अल यौमा को हमने ज़र्फ बना दिया। ठीक है, जी। गज़बान को क्या बनाएंगे? शिबू जुमला खबर होगी। ये अलग से है, ये इस मुदर्रिस का हाल बता रहा है कि अच्छा, मुदर्रिस की कैफियत क्या है, गुस्से में है। गुस्से में है। ठीक है। जी। हम्म, तो उस्ताजा, ये खबर गजबान खबर ही होगी, राइट? जी जी, खबर होगी, खबर होगी जी ना। जी। हम्म अच्छा, आगे कीजिए, लास्ट रह गया। अलकूबु मलआनु, कूब हम्म यानी कप, कप जी, बहुत कब? भरा हुआ है। हाँ बिल्कुल ठीक। अच्छा, कुबू वाहिद, इसकी जमा क्या होगी? अकवाबु। बिल्कुल सही, अकवाबू। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। जी।
اچھا جی، ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کیا. میں دیکھوں ہمارا آج کا لیسن کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ. آج جتنا ہم نے آج کرنا تھا. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر استاذہ فار یور ایفرٹ. جزاک. کلاس کو اینڈ کرتے ہیں. کسی کا کوئی سوال ہوگا تو پھر مجھ سے پوچھ لیجیے گا بعد میں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.